यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कमेंट्स में भी, अलग से फ़ोन वगैरह करके भी, कि भाई हम जो इस जाल में फंसे हुए हैं, एक मौलाना के कहने पर, एक आलिम साहब के कहने पर, एक मुफ्ती साहब के कहने पर, एक आलिम दीन के कहने पर, तो क्यों ये लोग आज खामोश क्यों हैं? इनको क्या हो गया है? उस वक्त ये लोग आके हमें बताए थे, वरना तो हम ना तो नौहीरा शेख को जानते थे, ना तो हीरा गोल्ड को जानते थे, ना तो हीरा ग्रुप्स को जानते थे। बस इनके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराने वाले, इनकी तारुफ कराने वाले एक आलिम साहब थे, कि वो हमें बताए हैं कि ये अच्छी कंपनी है, वफादार कंपनी है। नौहीरा शेख जो है बहुत बड़े इंसाफ वाले हैं, ईमानदार हैं, उनके पास पैसे लगाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा, कि जितना सेफ्टी बैंक में है उससे ज्यादा ये हीरा गोल्ड में जमा करने से मिलेगा। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में बोले हैं, तो हमने लगा दिया है। आज ये तमाम के तमाम उलमा इकराम कहाँ चले गए हैं? इनको क्या हो गया है? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब ये लोग आकर के बोले थे, तो आज क्यों खामोश है? उनकी बड़ी लिस्ट ही जो है लोग बताते हैं कि क्या अल्लाह अकबर, मेराज रब्बानी मदनी, अरशद बशीर मदनी, शमीम फौजी मदनी, जाफर हसन मदनी, तौसीफुर रहमान, अनीसुर रहमान, जलालुद्दीन कासमी, ईटीसी, सनाउल्लाह मदनी, अब्दुल अजीम मदनी, डॉक्टर सैयद महमूद उमरी, आखिल जिद्दा। ये आखिल जिद्दा के तो एक चैनल ही है, चैनल चला रहे हैं वो। तो आखिर में अब्दुल मौसी उमरी करनूली। आप हजरात ने सुना कि इतने सारे उलमा इकराम जो कि इन पर लोग एतबार करके, भरोसा करके पैसे डाले हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये तमाम के तमाम उलमा इकराम कहां चले गए हैं? मैं उन उलमा इकराम से पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल उनसे है कि आप जब मिंबर पर बैठ करके खुतबा देते हैं, तो आपके सामने, आपको देखते हुए जितने लोग बैठे रहते हैं, आपकी बात सुनते रहते हैं, उनकी दिल की दुनिया बदलती रहती है। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं, आप आलिम हैं। जो भी बात आप रब रसूल के बारे में हमें बताते हो, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हो। तो आपकी बात सुनना हमारे लिए जरूरी है और अमल करना जरूरी है। तो उलमा इकराम पर अवाम का इतना असर होता है, उनके दिलों में इतनी जो है उनकी इज्जत होती है, तो वो लोग बात ले लेते हैं। जब आप बोलते हैं तो उस बात का असर उनके दिलों पे बहुत गहरा होता है। तो मैं उन उलमा इकराम से ये कहना चाहता हूं कि आप कहां चले गए हैं? जिस वक्त आप बोल रहे थे कि ये कंपनी वफादार कंपनी है, ये कंपनी अच्छी कंपनी है, इस कंपनी में पैसा लगाने से आपका जो है पैसा सेफ और सिक्योर है, जितना सेफ और सिक्योर बैंक में नहीं है उतना सेफ और सिक्योर नौहीरा गोल्ड में लगाने से है। आज इन लोगों की हालत पर तरस खाइए। हर एक आलिम, जो जितने लोगों का मैं नाम पढ़ा हूं अभी, ये तमाम के तमाम उलमा इकराम अपने अपने तरफ से एक एक वीडियो बनाइए कि क्या हो गए हैं आप, कहां चले गए हैं? क्या आपकी जमीर आपको पूछती नहीं है? क्या क़यामत के दिन नौहीरा शेख के साथ में खड़े होने की जो है आप ख्वाहिश रखते हैं? कि आपके दिल में तो, आपके सीनों में तो कुरान है, दीन का इल्म आप जानते हैं, मसाइल आप जानते हैं। अगर उस दिन आप इस मामले में दखल न देते। तौसीफुर रहमान। हीरा ग्रुप एक जिम्मेदार ग्रुप है, मैं शख्सी तौर पे जानता हूं इस ग्रुप को, और ये ग्रुप बहुत अच्छा है।
اس کی تجارت میں حصہ لیجئے. معراج ربانی. آسانوں میں ہے رات ملا رب سے وہ مقام، رب سے وہ مقام، رب سے وہ مقام، علماء حق کو ان کا قدرداں بنا دیا. جلال الدین قاسمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ خلوص در خدمت، در نہیں در خدمت غرافت کے کی تحلیس پر. تحفہ خلوص در خدمت حرافہ ہیرا گروپ. ارشد بشیر مدنی. ہمارے پاس گہنے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سونا ہوتا ہے، اس سونے کو ہم اپنے جسم کو سجاتے ہیں، لیکن اگر اس میں کا کچھ حصہ اگر ہم ہیرا کمپنی میں لگاتے ہیں، مہینے میں کچھ پیسہ آتا ہے، ہم اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے شوہر کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے مدد کر سکتے ہیں. ہم بھی عالمہ نحیرہ شیخہ کی طرح ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں. آج امت میں یہ ذہن پیدا ہو رہا. محمد عاقل. تجارت کی دنیا میں اگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، ان کا کردار یا ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی کوئی شخصیت وجود میں آئی ہے تو ڈاکٹر نوہرہ شیخ ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں جو بغیر کسی نسل کے رنگ و نسل کی تمیز کیے ہوئے تفریق سلفی و اہل حدیث فالوورز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے خاص کر NRI سے پیسہ نکلوانے کے لیے ان سارے شیخین و حفظہ اللہ نے ادا کیا ایک دھوکہ دینے والا کردار. 1.5 لاکھ مسلمانوں کے 5,000 کروڑ لوٹانے کے لیے جتنے نوہرہ شیخ ذمہ دار ہے اتنے ہی یہ سارے شیخین و حفظہ اللہ بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جاتا، یہ مظلوم لوگ آپ کا نام نہیں دیتے. آپ کے سمجھانے پر اگر ایک آدمی بھی پیسہ لگایا ہے اور آج وہ مشکل حالات میں ہے، اس کے پیسے اس کو نہیں مل رہے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو دینا ضروری ہے. اپنی صفائی میں کہ ضرور آپ کچھ بولیے، کچھ کہیے. کہ اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپا کی کمپنی اچھی ہے، نوہرہ شیخ کی کمپنی بہت وفادار ہے، آپ پیسے لگائیے. لوگ لگا دیے پیسے، اب جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ آپ حضرات ذمہ دار ہیں. ہاں میں جانتا ہوں، ہر کوئی جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایسا ہوگا. ہر کوئی نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو کوئی پیسے نہیں لگاتا. آپ بھی نہیں جانتے تھے، لگانے والے بھی نہیں جانتے تھے. آپ نے کہہ دیا تھا، تائید کر دی تھی، لیکن اب اس وقت حالات نازک ہیں، پیسے لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں، بدتر سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں. لیکن وعدوں پہ وعدے یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں، کوئی ایک وعدہ بھی ان کا پکا اور سچا نہیں ہے. بس لوگوں کو جو ہے بہلانے کی پھسلانے کی باتیں ہوتے ہیں، بس کوئی پیسہ دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کسی کے اکاؤنٹس میں پیسے نہیں آ رہے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں. یہ لوگ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کھڑا کر دیں گے اللہ کے سامنے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو؟ اس میں بہت سارے زیادہ سے زیادہ اہل حدیث کے حضرات لگائے ہیں، اہل حدیث کے عورتیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ سن کر کے جان کر کے آپا جو ہے سلفی ہیں، وہ بھی ہمارے اہل حدیث کے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، یہ سوچ کر کے لگائے ہیں. اور جتنے علماء اکرام کا میں نام پڑھا ہوں، اکثریت اس کے اندر جو ہے اہل حدیث کے علماء اکرام ہیں. آپ تو جو ہے حق پرست ہیں، آپ تو جو ہے وحدانیت کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں. تو لوگ آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، بڑی اچھی امید رکھتے ہیں، بڑا اچھا خیال ہے آپ کے بارے میں. تو اس معاملے کو لے کر کے آپ کے بارے میں کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، کیا آپ بہرے ہو گئے ہیں؟ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے؟ آپ کی اپنی صفائی میں کوئی ویڈیو تو بنائیے. آپ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ اس کا سوال اٹھتا ہے لوگوں میں، پریشان ہے لوگ آج. تو میری ایک ادباً گزارش ہے ان علماء اکرام سے کہ جتنے بھی لوگوں کا نام میں نے پڑھا ہے، معراج ربانی صاحب، ارشد بشیر صاحب، شمیم فوزی اور جعفر حسن مدنی، توصیف الرحمان
अनीसुर रहमान, जलालुद्दीन कासमी और सनाउल्लाह मदनी, अब्दुल अजीम मदनी, डॉक्टर सैयद महमूद उमरी, ये तमाम आखिल जिद्दा, ये क्या है सब? आप लोग उलमा इकराम हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। अगरचे आप तायीद भी नहीं करते हैं, उनको जो है आप कहते भी नहीं हैं कि आप पैसे लगाओ, फिर भी ये नौबत आई है तो आपको आवाज उठाना जरूरी है। अब ये एक मोड़ पर आया है, एक मसला अब गर्म है, कुछ बातें चल रहे हैं, तो अभी आपके लिए मौका है, कल अल्लाह के पास ये जवाब दे सकें आप कम अज कम कि अल्लाह हमने भी आवाज उठाई थी इन मजलूमों की तरफ। ये आप कम अज कम अल्लाह के सामने खड़े होकर के कह सकते हो कि आपके पास अभी भी वक्त है कि आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। एक एक आलिम एक एक वीडियो बना करके डालिए, यूट्यूब में डालिए, फेसबुक में डालिए, कहीं भी सोशल मीडिया पर, ताकि ये तमाम के तमाम वीडियोस नौहिरा शेख तक पहुंचे और जिनके पास पहुंचना चाहिए उन लोगों के पास पहुंचे, इसकी कार्रवाई हो, लोगों के पैसे आ जाएं। तो मैं उन उलमा इकराम से बार बार यही कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है, एक इल्जाम है इस वक्त कि आपके कहने से लोग पैसे लगाए हैं, तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? ये आपके इल्म का शोभा नहीं देता। आप जरूर इसके बारे में कहिए, वरना तो लोगों के दिलों में बदगुमानियां पैदा हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये लोग मजलूम बन करके खड़े हो जाएंगे और आप हजरात के गिरबान पकड़ेंगे, फिर हमारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं रहेगा। मैं जो है यही उम्मीद रखता हूं कि आप जरूर इसके बारे में कुछ आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। जो लोग इन उलमा इकराम से ताल्लुक रखते हैं, इनसे जान पहचान रखते हैं, वो लोग उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो जो है अपनी गलती को सुधारने का एक मौका उनके लिए सामने आए और अपने मौके को जो है वो इस्तेमाल करके अल्लाह को राजी करने वाले और इन मजलूमों की दुआ लेने वाले बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।